Es ist so wie der Mann, der zu Jesus gesagt Tu n'es hatte, pas digne d'entrer dans ma maison. du bist es nicht würdig, in mein Haus Mais dis hineinzukommen. seulement un mot. Aber sage nur ein Et Wort mon serviteur sera guéri. und mein Diener wird geheilt werden. Et quand Jésus a dit seulement un mot, Und als Jesus nur ein Wort son gesagt hat, serviteur était guéri. wurde sein Diener geheilt. Il est capable de dire seulement un mot dans Er ta ist vie. fähig, nur ein einziges Wort Et in tout deinem change. Leben. Alles verändert Jésus sich. n'est pas un homme. Jesus ist kein Mensch, Il dit que nous se repentir. oder um sich zu bekehren. Das, was er sagt, ist nur die Ce Wahrheit. qu'il dit, Das, was er le sagt, Saint-Esprit exécute der cela. Heilige Geist gibt C'est es pourquoi aus. nous devons avoir la foi. Deswegen müssen wir den Glauben haben. Dis seulement un mot. Sage nur ein Wort. Dis seulement un Sage mot. nur ein Dans ma Wort. vie, In meinem tout Leben. peut changer. Alles kann sich C'est verändern. pourquoi ces gens Deswegen diese ils ne sont Leute pas partis près de Jésus, sind nicht ganz mais ils nah sont zu Jesus restés à gegangen, distance. aber sie sind in der Mais Ferne geblieben. ils ont crié à Und sie Jésus. haben nur zu Jesus gerufen. Jésus, Jesus, Maître, Meister. il est le maître de toutes choses. Er ist der Meister jeder Il est le Sache. maître de la Er maladie. ist der Meister der Il est le Krankheit. maître des problèmes. Er ist der Meister Il est der le maître des Er ist der difficultés. Meister der Aucune Schwierigkeiten. chose ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu cet après-midi au travers de son serviteur qui s'est choisi. Quand je vais appeler notre papa Jacques qui va nous bénir par le message, nous allons l'accueillir en acclamant très fort pour le Seigneur. Shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons d'abord accueillir quelqu'un cet après-midi. Wir wollen heute jemanden willkommen heißen, heute Nachmittag. C'est quelqu'un, Es ist ein jemand, c'est un homme de bien. es ist ein guter Mann, C'est un homme glorieux. es ist ein großartiger Mann, Un homme magnifique. ein großartiger Mensch, Un homme qui nous aime, qui nous aime bien. ein Mensch, der uns sehr liebt, Un homme qui partait de lieux à lieu, ein Mann, der von Ort zu Ort gegangen ist, faisant le bien, Gutes gemacht hat, guérissant les malades. die Kranken geheilt hat Il a nourri 5000 personnes, und er hat 5000 Leute ernährt, sans compter les femmes et les enfants. ohne die Kinder und die Frauen dazu zu zählen. Cet homme est présent. Dieser Mann ist anwesend, Il est au milieu de nous. er ist unter uns. On l'appelle le roi des rois, Man nennt ihn den König der le Seigneur des Könige, seigneurs. der Herr der C'est Herren. pourquoi nous allons l'acclamer. Deswegen Avec son compagnon. Er kommt mit seinem Begleiter. Son compagnon est là. Sein Begleiter ist da. Il est là. Er ist da, Parce que la Bible nous dit quelque weil part, die Bibel sagt uns, au commencement, zu Beginn l'Esprit de Dieu war der Geist Gottes, s'est mouvait sur les eaux. hat sich der Geist Gottes bewegt. Les eaux symbolisent Jésus-Christ. Das symbolisiert Jesus Christus, Mais l'Esprit de Dieu est là. aber der Geist Gottes ist Accompagne da, toujours la parole de Dieu. welches das Wort Gottes in C'est meinem pourquoi nous begleitet. allons acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de Deswegen nous. werden wir Parce que l'on fait encore de grandes choses cet après-midi. Parce qu'il ne change jamais. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir, Merci pour ta présence. Danke für deine Anwesenheit. J'aimerais dire merci Ich würde gerne Danke sagen à Maman Naomi. zu Mama Naomi, Parce que c'est elle qui devrait prêcher aujourd'hui. weil sie hätte heute predigen Elle sollen. est occupée, elle est au travail. Aber sie ist bei der Arbeit, C'est pourquoi elle m'a dit deswegen hat sie zu mir gesagt, de faire ce travail cet après-midi. diese Arbeit heute Nachmittag zu machen. Que Dieu vous bénisse. Möge Gott euch segnen. Nous allons lire dans Colossiens 3, Wir lesen in Kolosser 3, verset 17. Vers 17. Dans tout ce que vous faites ou dites, agissez au nom du Seigneur Jésus-Christ en remerciant par lui Dieu le Père. Nous allons lire Hébreu. Hébreu 12, verset 28. La Bible nous dit ceci. Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Amen. Nous venons de lire ces deux
versets. Wir haben diese zwei Verse gelesen. Dans Hébreu, on nous dit ceci, In Hebräer sagt man uns Folgendes, que nous avons reçu un royaume inébranlable. dass wir ein neues Reich bekommen haben. Dans cette église, In dieser Kirche on nous parle toujours du royaume. sprechen wir immer über das Königreich. Nous sommes les citoyens du royaume. Wir sind die Bürger des Königreichs. Le royaume que nous avons reçu Das Königreich, welches wir empfangen haben, n'est pas un royaume ébranlable, ist kein neues Königreich, mais c'est un royaume inébranlable. aber es ist ein neuerliches Königreich. Un royaume où il y a la justice. Ein Königreich, in dem es die Gerechtigkeit gibt. Un royaume où il y a la paix. Ein Königreich, wo es den Frieden gibt. Un royaume où il y a l'amour. Ein Königreich, in dem es die Liebe gibt. Un royaume où nous devons aussi investir. Ein Königreich, in welches wir investieren Un sollen. royaume qui a des principes. Ein Königreich mit Prinzipien. C'est le royaume que nous cherchons. Das ist das Königreich, welches wir suchen. Beaucoup de chrétiens Viele Christen ont l'impression que la prière haben est simplement den Eindruck, dass das Gebet une question eine Frage von de demander des choses à Dieu. eine Sache ist, wo man Gott um etwas bittet, Aller vers Dieu zu Gott zu gehen, avec mon sujet de prière. mit unseren Fürbitten. Seigneur, je veux que tu puisses me bénir. Gott, ich möchte, dass du mich segnest. Seigneur, j'ai besoin du travail. Gott, ich brauche eine Arbeit. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Gott, ich brauche eine Ehe. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Gott, ich brauche Geld. Si nous avons cette façon d'agir, Wenn wir diese Art und Weise zu agieren haben, c'est une façon limitée et impropre ist es eine unsaubere und eine begrenzte Art und de Weise, voir les choses. die Sachen zu sehen. La prière n'est pas seulement Das Gebet ist nicht nur faite d'une seule activité, nur für eine Sache gut, elle est faite de plusieurs activités. sondern sie ist für mehrere Sachen gut. Voici les trois activités qui composent la prière. Das sind die drei Aktivitäten, die mit dem Gebet zusammenlaufen. Il y a trois activités qui composent la prière. Es gibt drei Aktivitäten, die mit dem Gebet zusammenlaufen. Nous avons l'action de grâce, Wir haben, action de grâce. also wie man Gott Danke sagt, Nous avons la louange wir haben den Lobpreis et nous avons l'adoration. und wir haben die Anbetung. Les trois activités Diese drei Aktivitäten composent la prière. laufen gemeinsam mit dem Gebet. Tous trois All diese drei Sachen font partie intégrante de la prière. sind ein Teil des Gebets. Si vous avez l'habitude Wenn ihr die Gewohnheit habt, de venir à Dieu zu Gott zu kommen, avec votre liste de requêtes, mit eurer Liste mit Fürbitten, sans y intégrer l'adoration, beinhaltet es die Anbetung, sans y intégrer l'action de grâce, die Danksagung, vous êtes à côté. dann seid ihr beiseite. Dieu pose certaines conditions Gott stellt einige Bedingungen auf, pour que nous puissions nous approcher de lui. damit wir uns ihm nähern können. Il n'y a pas la possibilité Es gibt keine Möglichkeit, de s'approcher de Dieu sich Gott zu nähern, sans l'action de grâce ohne Danke zu sagen et la louange. und ohne Anbetung. Je vais, dès le départ, Ich werde von Anfang an vous donner un moyen très simple euch eine einfache Art und Weise, eine einfache Möglichkeit geben, pour que vous puissiez faire la différence damit ihr einen Unterschied machen könnt entre l'action de grâce, zwischen der Danksagung, la louange der Anbetung et l'adoration. und dem Lobpreis. Chacune nous met en rapport. Chacune Jeder nous met en rapport bringt uns in Zusammenhang avec un aspect différent mit einem unterschiedlichen Aspekt du caractère de Dieu. mit den Charakterzügen Gottes. Par l'action de grâce, Durch die Danksagung je reconnais erkenne ich la bonté de Dieu. die Güte Gottes. Si je fais l'action de grâce, Wenn ich Danke zum Herrn sage, je reconnais la bonté de Dieu. erkenne ich seine Güte. Dieu est tellement bon. Gott ist ziemlich gut. Dieu nous aime. Gott liebt uns. La Bible nous dit quelque part. Die Bibel sagt uns, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Gott erneuert seine Güte jeden Tag in Si nous unserem sommes Leben. enseignés cet après-midi, Wenn wir heute Nachmittag an diesem c'est Ort parce qu'il sind, y a quelqu'un qui a renouvelé sa bonté dann ist es, ce weil matin. jemand seine Güte heute Nachmittag Si nous erneuert sommes hat. cet après-midi enseignés, Wenn wir heute Nachmittag an parce diesem qu'il y a Ort sind, quelqu'un qui nous a réveillés. gibt es jemanden, der uns heute Morgen erweckt hat. Quand je fais l'action de grâce, Wenn ich Danke sage, je reconnais la bonté de Dieu. erkenne ich die Güte Gottes. Et quand je fais la louange, Und wenn ich Gott lobpreise, je reconnais erkenne ich sa grandeur. seine Größe. Je reconnais la Ich grandeur de Dieu. erkenne die Größe Gottes. Dieu, c'est un Dieu grand, Gott ist ein großer Gott, un Dieu créateur. ein
schöpferischer C'est Gott. lui qui a créé toutes les choses. Derjenige, der alles geschaffen hat. Il a créé les cieux et la terre. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen. Il a créé la nature. Er hat die Natur geschaffen. Il a créé les eaux, Er hat die Fische les geschaffen. mers, Das Meer, les océans. die Et Ozeane tout ce qui se trouve, und all das, c'est Dieu qui a créé cela. was sich hier befindet, hat Gott Il est le geschaffen. Tout-Puissant. Er ist der Il Allmächtige. est au-dessus de toutes les choses. Er steht über allem. Nul n'est comparable à lui. Nichts ähnelt ihm Et oder ist personne vergleichbar mit ihm. ne peut vaincre ce Dieu. Keine Person kann diesen Parce Gott que c'est un besiegen, Dieu grand. weil es ist ein großer Sa Gott. grandeur, Seine Größe, je ne peux pas la comparer avec une autre chose. ich kann seine Größe nicht mit was anderem vergleichen. Quand je loue Dieu, Wenn ich Gott lobe, je vois sa grandeur. sehe ich seine Je vois Größe. sa puissance. Ich sehe seine Macht. Et quand j'adore Dieu, Und wenn ich Gott anbete, je vois la sainteté de Dieu. sehe ich seine Dieu, Heiligkeit. c'est un Dieu saint. Gott ist ein heiliger La Gott. Bible nous dit Die ceci. Bibel sagt uns Tous ont Folgendes. péché Alle haben et sont gesündigt. privés de la gloire de Dieu. Alle, die gesündigt Mais haben, notre können Dieu, nicht Gottes Ruhm Il est erleben. saint. Aber unser Gott Les ist 24 heilig. les 24 veillards Die 24 ne fait Ältesten que dire sagen nur, Saint, heilig, Saint, heilig, Saint heilig est le Seigneur. ist der C'est Herr. pourquoi d'autres gens disent que Deswegen sagen auch Il andere est trois fois Leute, saint. er ist dreimal mais cette heilig. expression n'existe pas dans la Bible. Aber dieser Ausdruck existiert nicht in der Bibel. Il est le Saint des Saints. Er ist der Heilige der Heiligen. Dans ce message, In dieser Nachricht je vais traiter l'une d'entre elles, d'entre eux, werde ich eine von ihnen, c'est l'action de grâce. es ist die Danksagung sein. Notre thème de cet après-midi, Unser heutiges Thema heute Nachmittag, je vais parler sur l'action de grâce. ich werde über die Danksagung sprechen. L'action de grâce, Die Danksagung, nous allons prendre le mot clé wir werden unser Schlüsselwort qui herannehmen, est dans l'action de grâce. welches sich in der Danksagung befindet. Le mot clé, c'est grâce. Unser Schlüsselwort ist die Gnade, also der Dank. Grâce est l'un des mots Die Gnade ist eine der Wörter, les plus employés dans la Bible. welches sich sehr oft in der Bibel befindet. Il revient plus de 170 fois. 170. 170 Mal kommt es in der Bibel vor. Il a bien des sens divers Es hat unterschiedliche Bedeutungen selon le dictionnaire biblique. gemäß des biblischen Wörterbuchs. La grâce Die Gnade signifie le charme, bedeutet Charme, ce qui attire, das was anzieht, ce qui plaît. das was gefällt. La grâce Die Gnade signifie la bienveillance. bedeutet das Willkommenheißen. La grâce Die Gnade signifie la faveur. bedeutet die Gunst. La grâce Die Gnade signifie le bienfait. bedeutet, was Gutes getan zu haben. La grâce Die Gnade signifie la bénédiction. bedeutet Segen. La grâce Die Gnade signifie le remerciement. bedeutet, sich zu bedanken. La grâce Die Gnade signifie la gratitude. bedeutet die Dankbarkeit. La grâce Die Gnade signifie la reconnaissance. bedeutet die Anerkennung. Nous allons prendre ces trois mots, les Wir werden derniers mots, die letzten Wörter herannehmen. le remerciement, Die Danksagung, la gratitude die Dankbarkeit et la reconnaissance. und die Anerkennung. Ce sont des mots qui vont revenir. Das sind Wörter, die ich des Öfteren verwenden werde. La grâce, Die Gnade en grec, auf Griechisch c'est charis, bedeutet Charis, qui signifie welches bedeutet merci. Danke. Il y a encore trois langues Es gibt noch 3 weitere Sprachen ou quatre langues oder 4 Sprachen, qui disent la même chose. welche dasselbe sagen. Si je dis en français grâce à Dieu, Wenn ich auf Französisch sage, Dank sei Gott, cela signifie bedeutet das, merci à Dieu. Danke sei Gott. Dans la langue italienne, Auf Italienisch on dit grazie, sagt man Grazie, ça signifie merci. das bedeutet Danke. Et dans la langue espagnole, Und auf Spanisch on dit que gracias, sagt man Gracias, ça signifie aussi merci. das bedeutet ebenfalls Danke. En anglais, Auf Englisch, mais on appelle ce mot comme en français, man spricht das wie im Französischen aus, buchstabier. man buchstabiert das im Französischen, Mais ça signifie aussi aber es bedeutet auch merci. Danke. Nous ne pouvons pas séparer la reconnaissance Wir können die Dankbarkeit de la grâce. nicht von der Gnade trennen. Que nous disions, Dass wir sagen, soyons reconnaissants seien wir dankbar ou ayons la grâce, oder haben wir die Gnade, j'affirme en fait la même chose. ich drücke im Endeffekt dasselbe aus. Cela n'est pas une suggestion, Es ist man fügt nicht etwas hinzu, mais c'est un ordre. aber es ist eine Ordnung. Dieu nous a donné un ordre. Gott hat uns eine Ordnung gegeben. Soyez reconnaissants. Seid dankbar, Soyez reconnaissants. seid dankbar.
C'est pourquoi, sans plus tarder, Deswegen, ohne zu zögern, je vais passer au premier point. werde ich zum ersten Punkt heranschreiten. Le premier point, Der erste Punkt ist c'est la gratitude die Dankbarkeit envers les hommes. gegenüber den Menschen. La gratitude Die Dankbarkeit envers les hommes. gegenüber den Menschen. Nous allons lire Wir werden dans Samuel 9, in Samuel 9 lesen. la Bible nous dit ceci. Un jour, David demanda, reste-t-il un survivant de la famille de Saül? J'aimerais les traiter avec bonté à cause de Jonathan. L'histoire qu'on vient de lire, c'est l'histoire de David. Das ist die Geschichte von David. David qui est devenu roi, David, der König geworden ist. mais il était un ami d'un enfant du roi. Aber er war der Freund eines Königssohns. Il était l'ami de Jonathan. Er war der Freund von Jonathan. Jonathan a aidé David dans sa vie. Jonathan hat David in seinem Leben geholfen. Nous allons lire un peu cela dans 1 Samuel, Wir lesen das ein bisschen in 1 Samuel, verset 19, Vers 19, 1 à 3. also Kapitel 19, Vers 1 bis 3. 1 Samuel 19, 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Saül informa son fils Jonathan de faire mourir David. Mais Jonathan, qui avait beaucoup d'affection pour David, l'a averti. Saül, mon père, a l'intention de te faire mourir, dit-il. Sois sur tes gardes demain matin. Trouve-toi une cachette et reste-y. Je sortirai avec mon père et je l'accompagnerai dans les champs où tu seras caché. Je lui parlerai de toi. Je verrai comment il réagit et je te ferai savoir. Nous avons lu cette histoire pour connaître comment David a aidé et comment Jonathan a aidé David. Wir haben diese Geschichte gelesen, um zu verstehen, wie Jonathan David geholfen hat. À un moment, Saül, qui était roi d'Israël, Zu einer Zeit, als Saul König war in Israel, voulait tuer David. wollte er David umbringen. Pourquoi il voulait tuer David? Aber warum wollte er David umbringen? Il voulait tuer David Er wollte David umbringen, parce qu'il avait la haine contre David. weil er ein Hassgefühl gegenüber David Il hatte. avait la jalousie contre David. Er war neidisch. On peut lire cela dans 1 Samuel chapitre 18, Wir 7 à können 8. das in 1 Samuel 18 lesen, Mais on ne peut pas lire 1 cela. bis 7. C'est-à-dire, Das c'était wäre- des femmes qui étaient là. Il y avait des femmes Es gab Frauen, die da waren, qui chantaient. die gesungen haben. Ces femmes chantaient comme ça. Diese Frauen haben gesungen. Saül Saul a frappé 1000. hat Tausende geschlagen, Mais David aber David a frappé 10 000. hat Zehntausende geschlagen. Et quand Saül a écouté cela, Und als Saul das gehört hatte, il dit, sagt er David sich, David a frappé 10 000. hat 10.000 geschlagen, Mais le roi aber der König a frappé seulement 1000. hat nur 1000 geschlagen. Et quand il a écouté cela, Und als er das gehört hat, la colère est montée dans le cœur de David et ist de Wut Saül. in seinem Herzen aufgestiegen. La colère est montée dans le cœur d'Israël. Wut ist im Herzen von Saul aufgestiegen. À moi, Saül, Ich, Saul, seulement 1000. nur Et Tausende, à David, aber 10 David 000. 10.000. C'est pourquoi Deswegen Saül avait de la haine contre David. hatte Saul ein Neidgefühl gegenüber Et il voulait David tuer David. und wollte ihn umbringen. Mais quand Saül a dit à Jonathan, Aber als Saul Jonathan gesagt hat, Jonathan n'est pas resté indifférent. du wirst nicht anders bleiben, Il est parti vite signaler son ami. er hat schnell seinen Freund benachrichtigt. Il a dit à David, Er hat zu David gesagt, mon père veut te tuer. mein Freund, mein Vater möchte dich Mais umbringen, il faut aller te cacher quelque aber du part. musst dich irgendwo verstecken. Mais moi, je vais aller auprès du Père. Aber ich werde zu meinem Je Vater vais parler gehen avec lui. und ich werde mit ihm Je vais parler sprechen. de toi. Ich werde über dich Et mit ihm sprechen. ce qu'il dira, Und das, was er mir sagen je will, viendrai te dire. das werde ich dir sagen. Et David a eu la vie sauve Und David konnte so sein Leben retten, à cause de Jonathan. wegen Jonathan.
Et quand le roi Saül Und als der König Saul et Jonathan, und Jonathan tous étaient morts dans le combat, alle in der Schlacht gestorben sind, und David a pris le pouvoir. hat David die Macht ergriffen. Et quand il a pris le pouvoir, Und als er die Macht ergriffen hatte, il a regardé d'abord l'histoire, son histoire. hat er sich zuerst seine Geschichte angesehen. Cet homme a souffert. Dieser Mann hat gelitten. Quand il était loin, Als er gesalbt worden ist, et il y a beaucoup de temps qui se sont passés sind viele Jahre vergangen, pour qu'il puisse aller au trône. damit er zu seinem Thron Il a herankommt. regardé un peu son chemin. Là Er où hat il est sich ein passé. bisschen seinen Weg angeschaut. Et maintenant, il a dit, Und nun hat er gesagt, mais maintenant, j'aimerais faire quelque chose. nun würde ich gerne etwas machen. J'aimerais être reconnaissant Ich würde gerne dankbar sein. à la famille de Jonathan. Dankbar gegenüber der Familie von Jonathan. Il a demandé, Er hat gefragt, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui reste gibt es noch jemanden, der übrig geblieben dans la ist famille de Jonathan, von der Familie, afin que je puisse damit ich lui faire du bien. ihm oder ihr etwas Gutes tun Et kann. puis, on a cherché, Und man hat gesucht on a trouvé. und man hat gefunden. Il y avait un enfant de Jonathan Es gab ein Kind von qui Jonathan, était là. welches noch am Leben Son war. nom, c'était Mephibosheth. Sein Name war Mephibosheth. Et quand on a trouvé cet homme, Und als man diesen Mann gefunden on est hatte venu chez le roi. und ihn zum König Et gebracht il y a hatte, encore un enfant, es gibt noch ein Kind, l'enfant de Jonathan. das Kind von Jonathan. Et puis David a appelé cet enfant. Und David hat dieses Kind zu sich genommen. L'enfant est venu dans le palais royal. Das Kind ist zum königlichen Palast Et puis gekommen. David a dit Und à cet David hat enfant, gesagt, und David hat zu diesem Kind gesagt, j'aimerais maintenant te faire du bien. ich würde dir gerne etwas Je Gutes vais te tun. faire du bien. Ich werde dir was Gutes tun. Je vais te rembourser Ich werde dir das zurückgeben. la terre de Saül. Ich werde dir die Erde von Saul Je vais te zurückgeben. donner les choses de Saül. Ich werde dir die Sachen von Saul Et tu vas zurückgeben. rester ici. Und du wirst hier Tu vas bleiben. manger Du wirst à ma hier, table. du wirst an meinem Tisch essen. Et l'enfant de Jonathan Und das Kind von Jonathan était dans la maison, dans le palais royal. war im königlichen Palast Il mangeait toujours und er hat jeden Tag à gegessen la table du roi. an dem Tisch des Königs. David était reconnaissant. David war dankbar. David était reconnaissant. David war dankbar. Il a regardé tout ce que Jonathan fait. Er hat sich all das angeschaut, was Jonathan in seinem Leben gemacht hat. C'est très important en tant que les enfants de Es Dieu. ist besonders wichtig als Kinder Être Gottes, reconnaissant dans la vie. dankbar zu sein im Leben. Il y a le contraire de ce mot. Es gibt einen Gegenzug zu diesem Wort, C'est ingratitude. das ist die Undankbarkeit. Parfois, nous les hommes, Manchmal wir als nous Menschen sommes ingrats. sind wir undankbar. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas Das à bedeutet, reconnaître wir schaffen es nicht anzuerkennen, les bienfaits que les autres nous font. das Gute, was die anderen für uns gemacht haben. Mais la Bible Aber die Bibel n'est pas contente de cela. ist nicht zufrieden damit. En tant que les citoyens du ciel, Als die Bürger des Himmels, en tant que les citoyens du royaume, als Bürger des nous Königreichs ne pouvons pas être les ingrats. können wir nicht undankbar Nous sein. devons toujours être reconnaissants. Wir müssen dankbar sein. Si quelqu'un te fait du bien, Wenn dir jemand was Gutes sois tut, reconnaissant. sei dankbar. Nous devons être reconnaissants dans tous les domaines de Wir notre müssen vie. dankbar sein in allen Bereichen unseres Lebens. Nous devons être reconnaissants envers nos femmes. Wir müssen dankbar sein gegenüber unseren Frauen. Parfois, ils travaillent beaucoup. Manchmal arbeiten sie hart, Arriver à la maison, dann kommen sie noch zu ils vont Hause faire an encore beaucoup de travaux. und sie machen noch die Mais Hausarbeit. nous devons être reconnaissants. Aber wir sollten dankbar sein. Parfois, des cadeaux surprises. Manchmal so mit Überraschungsgeschenken, Parfois, des voyages surprises. manchmal so C'est Überraschungsurlaube. très important. Das ist besonders wichtig. Les femmes aussi doivent être reconnaissantes Auch envers die Marie. Frauen müssen gegenüber ihren Männern dankbar sein. Je connais quelqu'un, Ich kenne jemanden, sa femme était au pays, seine Frau war in Afrika l'homme était ici. und der Mann war hier. Et quand la femme était au pays, Und als die Frau in Afrika war, quand il s'appelait, als sie telefoniert hatten, il y avait vraiment des belles paroles. gab es wirklich schöne Worte. Ah, mon chéri, Ach mein Schatz, comment tu vas? wie geht es dir? Sans toi, je ne vivrai pas. Ohne dich kann ich nicht leben. Tu es l'homme de ma vie. Du bist der Mann meines Lebens. Je t'aime tant. Ich liebe dich ziemlich sehr. Parfois, je n'arrive même pas à manger Manchmal schaffe ich es nicht à sogar cause zu de essen. toi. Wegen dir. Mais la femme, le mari, Aber der Ehemann, il a dit que Hat j'ai gesagt, souffert avec ma femme. ich habe mit meiner Frau gelitten. Il faut que ma femme vienne ici. Meine Frau muss hierher kommen. Il a appelé sa femme. Und er hat seine Frau hierher Sa gerufen. femme est arrivée ici. Und die Frau ist hierher gekommen.
Parce qu'il y a d'autres maris Weil es gibt andere qui sont Ehemänner, ici en Europe, die hier in Europa qui sind, ont abandonné leurs femmes die ihre Frauen aber aufgegeben avec haben, leurs enfants en Afrique. mit den Kindern in Afrika. Mais quand la femme là est arrivée, Aber als die Frau hierher gekommen ist, 2 ans, 2 Jahre danach, une année, 1 Jahr danach, 3 ans, 3 Jahre, toutes ces belles paroles all diese schönen Worte commencent à disparaître. beginnen zu verschwinden. Les paroles commencent à disparaître. Diese Worte beginnen zu verschwinden. Et il y a maintenant l'émancipation de la femme qui commence Es gibt à nun apparaître. die Emanzipation der Frau, die nun erscheint. Et il y a maintenant l'ordre qui commence à être bouleversé. Es gibt nun die Ordnung, die in Unordnung gebracht wird. L'ordre que Dieu nous a donné, Die Ordnung, die uns Gott gegeben hat. notre chef c'est Jésus, Unser Chef ist Jesus. l'homme c'est le chef de la famille, Der de Mann la ist der femme, Chef der Familie, der et Frau. puis vient la femme Und dann kommt die Frau et les enfants. und die Kinder. Mais maintenant l'ordre là est bouleversé. Aber nun wird diese Ordnung in Unordnung Le gebracht. mari vient en deuxième position. Der Ehemann kommt an zweiter Stelle. Même troisième position. Sogar an der dritten Stelle. Les enfants en deuxième position. Und die Kinder an der zweiten Stelle. Cette femme-là Diese Frau commence maintenant à faire des choses là terribles, beginnt nun schreckliche Sachen zu machen. sans reconnaissance, Ohne Dankbarkeit. jusqu'à ce qu'ils Bis se sont séparés. sie sich getrennt haben. Ça, ce n'est pas de bonnes attitudes. Das En ist tant keine que gute les enfants de Einstellung Dieu, als Kinder Gottes. nous devons être reconnaissants. Wir müssen dankbar sein. Si quelqu'un te fait du bien, Wenn dir jemand was Gutes sois tut, reconnaissant. sei dankbar. Tu seras béni. Du wirst gesegnet sein. Tu seras béni. Du wirst gesegnet sein. Parce que ce sont des principes du royaume. Weil das sind die Prinzipien des Être Königreichs. reconnaissant. Dankbar zu sein. Nous devons être reconnaissants aussi Wir müssen auch dankbar sein envers les serviteurs de Dieu. gegenüber den Diener und Dienerinnen Gottes. Ils souffrent pour nous Sie leiden für uns en priant, im Gebet, en cherchant la face de Dieu. indem sie die Gegenwart Gottes suchen. Parfois, ils sacrifient leur vie Manchmal opfern sie ihr pour Leben l'église de Dieu. für die Kirche Gottes. Comment ne pas être reconnaissant? Wie können wir dann nicht dankbar sein? La reconnaissance peut être de plusieurs manières. Die Dankbarkeit kann sich auf unterschiedliche Art und Weisen zeigen. En parole, Zum Beispiel durch Worte. dire seulement merci. Einfach nur, indem man Danke C'est sagt. très important. Das ist sehr wichtig. La reconnaissance peut être aussi en Dankbarkeit œuvre. kann sich auch durch Taten zeigen lassen. C'est-à-dire, on peut faire aussi des œuvres. Das bedeutet, man kann auch eine Tat On verwirklichen. peut soutenir les serviteurs de Man Dieu. kann zum Beispiel die Diener oder Dienerinnen Gottes Les unterstützen, soutenir financièrement. sie auf finanzieller Weise Les unterstützen, soutenir avec les choses matérielles. mit den materiellen Sachen C'est unterstützen. très important. Das ist besonders wichtig. Nous devons être reconnaissants. Wir müssen dankbar sein. Nous devons aussi être reconnaissants envers nos frères, Wir müssen auch dankbar sein gegenüber nos unseren grands frères ou Brüdern, bien nos sœurs. unseren großen Brüdern, unseren Schwestern. Toujours les choses de l'Europe. Immer nur die Sachen hier aus Europa. Un grand frère peut appeler un petit frère, Ein großer Bruder kann einen kleinen Bruder ou anrufen. bien une grande sœur peut appeler une petite sœur. Oder eine große Schwester kann eine kleine Schwester anrufen. Mais dès que la personne arrive ici, Aber also wenn dann die Schwester oder der Bruder hier ist, il n'y a plus de reconnaissance. gibt es keine Dankbarkeit mehr. Il n'y a plus de Es gibt reconnaissance. keine Dankbarkeit mehr. Mais Dieu n'aime pas ça. Aber Gott liebt das nicht. Soyons reconnaissants. Seien wir dankbar. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui était ingrat. In der Bibel gibt es jemanden, der undankbar war. C'est l'homme qui était en prison avec Joseph. Dieser Mann, der im Gefängnis war mit Josef. L'homme qui travaillait Der Mann, der gearbeitet hat. dans la maison de Pharaon. Der im Hause des Pharaos gearbeitet hat. Et quand il a vu son rêve, Und als er seinen Traum hatte, ils étaient à deux. waren sie zu zweit. Mais il cherchait la signification de ses rêves. Aber er hat nach der Bedeutung seines Traumes gesucht. Mais Joseph était là. Aber Josef war da. Ils ont donné leur rêve Er hat seinen Traum ihm dargelegt. et Joseph a interprété ses rêves. Und Josef hat diesen Traum interpretiert. L'homme là était rétabli dans ses fonctions Dieser Mann wurde dann wieder retabliert. et puis il a recommencé à travailler chez le roi. Und er hat wieder begonnen, beim König zu arbeiten. Et puis Joseph lui dit, Und Josef sagt zu ihm, ne m'oublie pas. vergiss mich nicht. Et l'homme est parti. Und der Mann ist gegangen. Et quand il est parti là, Und als er gegangen ist, dans la joie, in der Freude, il a oublié Joseph. hat er Josef vergessen. 2 ans durant, 2 Jahre, il a oublié Joseph. er hat Josef vergessen. Ça, c'est la nature de l'homme. Das ist die Natur des Menschen.
Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. l'homme peut t'oublier, Der Mensch kann dich vergessen, mais Dieu aber Gott ne t'oublie jamais. wird dich niemals vergessen. Dieu ne peut pas t'oublier. Gott kann dich nicht Il vergessen. contrôle toutes les choses. Er kontrolliert Il alles. voit toutes les choses. Er sieht alles. Il est le maître des circonstances. Er ist der Meister der Il est Zeit, le der Dieu qui Umstände. provoque des circonstances. Er ist der Herr, der Situationen hervorruft. Mais l'homme là a oublié Joseph. Aber dieser Mann hat Josef vergessen. Joseph est resté encore dans la prison. Josef ist im Gefängnis geblieben. Mais Dieu Aber Gott a ouvert encore une autre porte. hat noch eine weitere Tür für ihn Pharaon geöffnet. a eu un rêve, Der Pharao hat einen Traum gehabt. mais il n'avait personne pour interpréter ses rêves. Aber es gab niemanden, der diesen Traum interpretieren konnte. Mais maintenant, ce monsieur, Aber dieser Mann, après que Pharaon a appelé ces sorciers-là, ces sorciers, nachdem der Pharao seine Hexen oder Zauberer ces gerufen magiciens, hatte, seine Zauberer gerufen hatte, et ces magiciens n'ont pas pu und diese donner l'essence de ses rêves, la signification de ses rêves, konnten eben nicht die Bedeutung des Traumes hervorrufen, mais le monsieur dit à Pharaon, sagt dieser Mann zum Pharao. il a rappelé à Pharaon son histoire, Er hat dem Pharao seine Geschichte erzählt, pourquoi il était parti en prison. warum er ins Gefängnis gegangen Il ist. dit au Pharaon, Und er sagt zum Pharao, ne se fâche pas, bitte werde mais nicht je vais te sauer, rappeler seulement mon histoire. aber ich werde dir nur meine Geschichte noch einmal Il a erzählen. dit son histoire à Pharaon, Er hat seine Geschichte dem Pharao noch et einmal puis il a dit erzählt. que quand on Und er était hat en gesagt, prison, als wir im Gefängnis waren, il y avait un homme. gab es einen Mann. Nous avons vu des rêves, Wir hatten Träume, nous étions à deux, wir waren zu zweit c'est-à-dire il a interprété nos rêves, und er hat unsere Träume et les interpretiert. choses se sont passées telles qu'il a dit. Und die Sachen sind genauso passiert, wie er sie es gesagt hat. Et Joseph a dit, le roi a dit, Und der König Pharaon, und der Pharao hat gesagt, appelle-moi Joseph. ruft mir diesen Mann. Et puis on a appelé Joseph. Und man hat Josef Et gerufen. Joseph était parti dans le palais royal. Und Josef ist in das königliche Palast gekommen Il a interprété les rêves du pharaon. und hat den Traum des Pharaos interpretiert. Et Joseph est devenu le premier ministre en Égypte. Und Josef wurde zum ersten Premierminister in Ägypten. L'homme là l'a oublié. Dieser Mann hat den vergessen. Mais si Joseph avait aussi un mauvais cœur, Aber wenn Josef auch ein schlechtes Herz gehabt parce hätte, qu'après Pharaon, weil nach dem Pharao c'était Joseph. war es Josef. Tout ce que Joseph devrait dire au pharaon, Alles, was Josef zum Pharao gesagt c'est-à-dire hätte oder gesagt le hat, roi devrait exécuter. der König musste das eben dann ausführen. Parce que le roi a dit que Weil der König hat gesagt, je n'ai jamais trouvé une autre personne qui a la sagesse comme toi. ich habe noch nie jemand anders getroffen, der so eine Et Weisheit hat wie du. si Joseph disait, Und wenn Josef gesagt hat, ton travailleur là dein Arbeiter n'est da pas un bon travailleur, ist kein guter Arbeiter, je pense qu'il devrait perdre son travail. ich glaube, er hätte seine Arbeit Mais verloren. il n'a pas fait cela. Aber er hat dies nicht getan. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine c'est pourquoi Schwester, dans la vie, deswegen im nous Leben devons être reconnaissants. müssen wir dankbar C'est sein. très très important. Es ist sehr, sehr Et wichtig. Dieu nous bénira beaucoup. Und Gott wird uns wirklich segnen. Nous allons passer au deuxième point. Wir kommen zu unserem zweiten Punkt, C'est la gratitude envers Dieu. die Dankbarkeit gegenüber Gott. Nous allons lire cela Wir werden das lesen dans Luc 17, in Lukas 17, à partir du verset 15 jusqu'à verset 18. ab dem Vers 15 bis 18. La Bible nous dit ceci. L'un d'entre eux, quand il vit, il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger? Puis Jésus lui dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. L'histoire qu'on vient de lire, Die Geschichte, die wir gelesen haben, c'est l'histoire de 10 lépreux. ist es von 10 Leprakranken. Ces 10 lépreux, Diese 10 Leprakranken c'était des gens qui étaient négligés. waren Menschen, die vernachlässigt worden waren. Si quelqu'un avait la maladie de lèpre, Wenn jemand leprakrank war, c'est quelqu'un qui était exclu de la société. war es jemand, der von der Gesellschaft ausgeschlossen worden war. C'est quelqu'un qui était loin de la ville. Jemand, der weit von der Stadt entfernt war.
Quelqu'un qui ne pouvait pas faire quelque chose, Jemand, der nichts machen konnte, qui ne pouvait pas travailler, der nicht arbeiten qui durfte, ne pouvait pas se marier, der nicht heiraten qui ne durfte, pouvait pas faire aucune chose. der nichts machen durfte. Il était considéré comme impur, Er wurde als unrein un homme sans wahrgenommen, valeur. ein Mensch ohne Wert. Mais un jour, Aber eines Tages ils ont entendu le bruit. haben sie Lärm gehört. Quand il y a quelqu'un qui va passer par ici, Es gibt jemanden, der hier vorbeikommen wird. quand Jésus passait quelque part, Als Jesus irgendwo vorbeigegangen il ist, y avait toujours les échos. gab es immer Echogeräusche. Et il y avait toujours la foule qui accompagnait Jésus. Und es gab immer die Fülle, die Jesus begleitet Et comme hat. ces gens, comme ils étaient lépreux, Und weil diese Menschen eben ils leprakrank ne waren, devraient pas s'approcher vraiment de la foule. durften sie sich nicht wirklich der Fülle Ils nähern. devraient être loin Sie mussten weit sein, parce qu'ils étaient exclus de la société. weil sie von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Mais ces gens-là avaient la foi. Aber diese Leute hatten die Ils sont Hoffnung, hatten restés à Glauben. distance. Sie sind in der Weite geblieben Et puis ils ont crié, und sie haben gerufen, Jésus-Christ, Jesus Christus, Maître, Herr, aie pitié de nous. habe Mitleid mit uns. Et Jésus a écouté. Und Jesus hat gehört. Et quand Jésus a écouté, Und als Jesus sie gehört il a hat, dit seulement, hat er nur gesagt, allez vous présenter chez les prêtres. geht zu den hohen Priestern. Parce que c'est les prêtres qui avaient condamné ces gens-là. Weil die hohen Priester haben diese Leute verurteilt. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. Jésus, il fait de grandes choses. Jesus macht große Sachen. Il guérit même à distance. Er heilt auch von der Ferne. Il touche même à distance. Er berührt auch von der Ferne. Il peut toucher même quelqu'un qui est en Afrique. Er kann sogar jemanden berühren, der in Afrika ist. Parfois, Manchmal ce n'est pas nécessaire d'imposer les mains. ist es nicht notwendig, dass wir unsere Hände Parce que auflegen c'est un oder dass Dieu er qui seine peut guérir Hände à auflegt. distance. Weil er ist ein Gott, der in C'est der un Dieu qui Weite peut heilen délivrer à kann. distance. Er ist ein Gott, der in der Heile C'est un befreien Dieu qui kann. peut Der bénir à Weite befreien distance. kann. C'est pourquoi ces gens ont crié, Deswegen haben diese Leute gerufen, Maître, Herr, Adonai, Adonai, le Dieu qui peut guérir à distance. der Herr, der heilen kann. Et quand ces gens partaient en cours de route vers les prêtres, Und als diese Leute auf dem Weg waren zu den hohen Priestern, arrivant en cours de route, auf dem Weg, ils ont vu la lèpre était partie. haben sie bemerkt, dass ihre Krankheit weg war. Ils étaient guéris. Sie waren geheilt. Nous avons un Dieu puissant. Wir haben einen mächtigen Gott. Nous devons seulement exercer notre foi. Wir müssen nur unseren Glauben ausüben. C'est comme ce monsieur qui avait dit à Jésus, Es ist so wie der Mann, der zu Jesus gesagt tu n'es hatte, pas digne d'entrer dans ma maison, du bist es nicht würdig, in mein Haus mais dis hineinzukommen. seulement un mot, Aber sage nur ein et Wort mon serviteur sera guéri. und mein Diener wird geheilt werden. Et quand Jésus a dit seulement un mot, Und als Jesus nur ein Wort son gesagt hat, serviteur était guéri. wurde sein Diener geheilt. Il est capable de dire seulement un mot dans Er ta ist vie. fähig, nur ein einziges Wort in Et deinem tout Leben zu change. sagen. Und alles verändert Jésus sich. n'est pas un homme Jesus ist kein Mensch, Ni kein plus Mensch que um zu l'homme qui se lügen repentir. oder um sich zu Ce bekehren. qu'il dit, Das, was er ce n'est sagt, que la vérité. ist nur die Ce Wahrheit. qu'il dit, Das, was er le sagt, Saint-Esprit exécute cela. der Heilige Geist nimmt C'est das pourquoi auf. nous devons avoir la foi. Deswegen müssen wir den Glauben haben. Dis seulement un mot. Sage nur ein Wort. Dis seulement un Sage mot. nur ein Dans Wort. ma vie, In meinem tout Leben. peut changer. Alles kann sich C'est verändern. pourquoi ces gens Deswegen diese ils ne sont Leute pas partis près de Jésus, sind nicht ganz mais ils nah sont zu Jesus restés à gegangen. distance. Aber sie sind in der Mais Ferne ils ont, geblieben. ils ont crié à Und sie Jésus, haben nur zu Jesus gerufen. Jésus, Jesus, Maître, Meister. il est le maître de toutes choses. Er ist der Meister jeder Il est le Sache. maître de la maladie. Er ist der Meister der Il est le Krankheit. maître des problèmes. Er ist der Meister Il est der le maître Probleme. des difficultés. Er ist der Meister der Aucune Schwierigkeiten. chose ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Die Sachen können nicht resistieren vor dem Toutes Namen ces Christi. choses-là, ils ont All un diese nom. Sachen haben einen Ta Namen. maladie a un Deine nom. Krankheit hat Ta einen Namen. difficulté a un Deine nom. Schwierigkeit hat Mais einen le nom Namen. de Jésus Aber der Name est au-dessus de Jesus tout nom. steht C'est über pourquoi nous allen devons Namen. invoquer ce nom-là. Deswegen müssen wir La seinen Bible Namen nous dit que Die Bibel sagt tout uns, genou doit fléchir. alle Knie Et werden toute langue doit confesser am Boden sein und alle que Zunge Jésus werden Christ est le Seigneur. bekennen, dass Jesus À la Christus gloire de der Dieu Herr le ist. Père. Auf der rechten Seite des Vaters. C'est pourquoi ces gens, Deswegen diese Leute, les 9 sont partis. die 9 sind gegangen, 9. die 9 sind gegangen Et un est revenu à Jésus. und einer ist zu Jesus zurückgekommen. Il est venu rendre grâce. Er L'action ist de grâce. gekommen, um Gott Danke zu sagen. Il a dit merci Jésus. Er hat gesagt, danke Je Jesus. suis guéri. Ich bin geheilt. Quelle est la différence entre ces deux? Was ist der Unterschied? Celui qui est venu
dire merci à Jésus, derjenige, der sich bei Gott bedankt hat, il est venu encore se réjouir dans la grâce. ist noch einmal gekommen, um sich in der Gnade zu Mais erfreuen. ceux qui sont restés, Aber diejenigen, die geblieben ils sind, sont die partis gegangen vers les sind prêtres, zu den Hohenpriestern, ils sont restés dans la loi. sind im Gesetz geblieben. Il y a d'autres gens, Es gibt andere Menschen, peut-être ils ont la bénédiction, vielleicht haben sie den mais Segen, ils ne se réjouissent pas de cette bénédiction. aber sie freuen sich nicht an Mais diesem l'homme Segen. là qui est rentré, Aber derjenige, Wenn der Jesus zurückgekommen Christus ist zu Jesus il Christus, se réjouissent dans la grâce. freut sich in der Gnade. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Deswegen müssen wir dankbar Nous sein. voyons Jésus a demandé où est les neuf. Wir sehen, dass Jesus gefragt hat, wo sind die anderen neun? C'est-à-dire Dieu cherche aussi la reconnaissance. Das heißt, Gott sucht auch nach der Dankbarkeit. Nous devons être reconnaissants. Wir müssen dankbar sein. D'autres chrétiens disent, Andere Christen sagen vielleicht, je n'ai aucune raison de remercier Dieu. ich habe keinen Grund, mich bei Gott zu bedanken. Tout va mal, Alles ist schlecht. ma vie est vraiment chaotique. Mein Leben ist wirklich chaotisch. Pourquoi devrais-je remercier Dieu? Warum sollte ich mich bei Gott bedanken? Mon frère, ma soeur, Mein Bruder und meine Schwester, nous devons remercier Dieu. wir müssen Gott danken. Quand nous lisons dans Jean 11, Wenn wir in Johannes 11 lesen, 41, 41, là c'est Jésus lui-même. da ist Jesus er selbst. Quand il était devant le tombeau de Lazare, Als er vor dem Grab von il a Lazarus remercié stand, Dieu. hat er Gott bedankt. Peut-être on peut lire cela. Vielleicht können wir das lesen. Jean 11, Johannes 11, Jean 11, Johannes 11, 41. 41. Le verset 41 nous dit ceci. Vers 41 sagt uns En folgendes. enlevant donc la pierre, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Jésus a remercié aussi Dieu Jesus hat sich bei Gott bedankt, parce que Dieu l'écoute souvent. weil Gott ihn oft zuhört. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Deswegen, mein Bruder, meine nous Schwester, pouvons être dans des problèmes, wir können uns in Probleme nous pouvons befinden. avoir des difficultés. Wir können uns in Schwierigkeiten C'est-à-dire befinden. qu'il y a un moment, tu peux seulement remercier Dieu. Aber es gibt einen Moment, wo du Gott nur danken Tu peux kannst. être seulement reconnaissant. Du kannst nur dankbar sein. Tu dis, Seigneur, Du merci. sagst, Herr, Je danke. sais que j'aurai la Ich solution. weiß, dass ich die Lösung Je sais empfangen que je serai werde. victorieux. Ich weiß, dass ich erfolgreich Parce que nous sein ne sommes pas des werde. perdants. Weil wir sind keine Nous sommes des Verlierer. victorieux. Wir sind Nous Sieger. marchons dans la victoire. Wir leben Parce que la und victoire a été déjà weil conquise à la croix de der Sieg wurde Golgotha. schon gegeben Jésus am a Kreuz. dit tout est Weil Jesus hat accompli. gesagt, alles ist vollbracht. C'est-à-dire nous marchons dans cette victoire-là. Wir leben in diesem Nous Sieg. devons seulement être Wir reconnaissants. müssen nur dankbar Seigneur, sein. merci. Herr, ich danke J'aurai la dir. solution. Ich werde die Lösung Seigneur, haben. merci. Herr, ich danke J'aurai le dir. mariage. Ich werde die Ehe Seigneur, haben. merci. Herr, ich danke J'aurai le dir. travail. Ich werde eine Arbeit Seigneur, haben. merci. Herr, ich danke J'aurai la dir. vie. Ich werde das Leben J'aurai haben. ceci. Ich werde Nous dieses devons haben. être reconnaissants. Wir müssen dankbar sein. Quand tu dis pourquoi Wenn du sagst, warum devrais-je remercier Dieu? muss ich mich bei Gott bedanken, Mais il y a trois raisons gibt es 3 Gründe, que nous pouvons remercier Dieu. warum wir Gott danken Je ne sollen. peux pas te donner mes raisons, Ich kann dir nicht meine Gründe mais geben, je vais te donner les raisons selon la Bible. aber ich werde dir die Gründe gemäß der Bibel geben. Nous allons lire cela dans Psaume, Wir lesen das im Psalm, Psaume 100. Psalm 100, Psaume 100, verset 5. La Bible nous dit ceci. Psalm 100, Vers 5. Die Bibel sagt uns folgendes: Oui, le Seigneur est bon, et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. C'est les trois raisons Das sind die 3 Gründe, qui nous poussent à remercier Dieu, die uns dazu führen, uns bei Gott zu bedanken, qui nous poussent à être reconnaissants. die uns dazu führen, dankbar zu sein. Dieu est bon. Gott ist gut. Nous allons remercier Dieu pour sa bonté. Wir werden uns bei Gott bedanken für seine Güte. Comme je l'ai dit au départ, Wie ich es zu Beginn gesagt habe, Dieu c'est un Dieu de bonté, Gott ist ein Gott der Güte, un Dieu merveilleux, ein großartiger Gott, un Dieu qui nous aime tant. ein Gott, der uns sehr Il liebt. nous aime tel que nous sommes en Er liebt uns so, wie wir sind, an En diesem tant que Ort. pécheur, Dieu nous aime. Als Sünder liebt uns Nous Gott. n'avons rien donné. Wir haben nichts Il gegeben, nous aime tel que nous sommes. aber er liebt uns so, wie wir C'est sind. pourquoi il est Dieu bon. Deswegen ist er ein guter Gott. C'est la première raison que nous devons remercier Dieu. Das ist der erste Grund, warum wir uns bei Gott Et la bedanken deuxième sollen. raison, Der zweite Grund ist, c'est la bienveillance es ist seine Gnade, die niemals aufhört. ou bien la faveur.
seine Gnade. Dieu nous fait la faveur. Gott erweist Nous uns seine n'avons rien Gunst. mérité, mon Wir frère, ma haben sœur. nichts verdient. C'est la faveur de Dieu. Es ist die Gnade Gottes. Et la troisième raison, Und der dritte Grund c'est la fidélité. ist seine Treue. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Gott ist ein treuer Gott. De génération en génération. Von Generation zu Generationen. Nous sommes infidèles. Wir sind untreu. Nous changeons à tout temps. Wir verändern uns zu jeder Zeit. Nous sommes comme des météos. Wir sind so wie das Wetter. Les météos changent à tout temps. Das Wetter verändert sich zu jeder À Zeit. 10 heures, c'était autre chose. À 10 heures, Um c'est 10 Uhr in autre der Früh température. war die Temperatur anders. À midi, c'est autre Zum température. Mittag ist die Temperatur À anders. 18 heures, c'est autre Und zu 17 température. Uhr ist die Temperatur C'est ça la anders. nature de 18 l'homme. Uhr. Wieso sind Mais wir? Dieu, Aber Gott il reste fidèle. bleibt treu. Quand il te dit une chose, Wenn er dir eine Sache sagt, il va réaliser cela. dann wird er das verwirklichen. Même si tu tombes dans le péché, Auch wenn du mais sündigst, lui, il reste fidèle. bleibt er treu. Abraham, il Abraham, a eu la promesse de Dieu. er hat das Versprechen Gottes Mais nous voyons empfangen. le chemin qu'Abraham est parti. Aber wir sehen den Weg, Il est welchen tombé Abraham dans le eingeschlagen péché. hat. Er ist in die Sünde Mais Dieu n'a gefallen. pas renié sa Aber Gott promesse. hat sein Versprechen Il nicht est resté geleugnet. fidèle. Er ist treu geblieben. Il est resté dans Er sa ist, parole. er ist in seinem Wort Il est resté geblieben. dans sa Er ist in promesse. seinem Versprechen Il geblieben. a accompli cette Und er promesse. hat sein Versprechen Dans la vie verwirklicht. d'Abraham, Im Leben von malgré Abraham. Abraham était déjà vieux, Obwohl Abraham schon alt il a eu war, l'enfant de la promesse. hat er sein Kind des C'est Versprechens le Dieu que nous erhalten. servons. Es ist der Gott, Un Dieu fidèle. ein Gott, dem wir dienen, ein Il est treuer fidèle. Gott. L'ami Er ist fidèle. treu. Er ist ein treuer Freund. Au pays, il y avait une cigarette Also im Land gab es eine Zigarette, au capi. Okapi. On disait toujours c'est l'ami fidèle. Man sagt immer, das ist ja ein treuer Freund. Un ami fidèle qui te fait du mal, Ein treuer Freund, der dir nur Schlechtes tut, qui peut te donner le cancer. welches dir Krebs hervorrufen Mais kann. Dieu Aber Gott ne peut jamais nous faire du mal. kann uns niemals was Il nous Schlechtes fait toujours antun. du bien. Er tut uns C'est nur pourquoi nous Gutes. devons être reconnaissants. Deswegen müssen wir Le Dieu qui ihm nous das Gute aime. sein. Le Dieu glorieux. Der großartige Le Dieu Gott. magnifique. Ein großartiger Gott. Il y a aussi l'action de grâce. Es gibt auch die Danksagung. C'est-à-dire, on peut faire de plusieurs manières l'action de Das grâce. bedeutet, wir können auf unterschiedlichen Arten Danke sagen. Il y a une action de grâce selon l'initiative de l'homme sans Dieu. Es gibt eine Art, Danke zu sagen, ohne die Initiative Gottes. C'est-à-dire, quelqu'un fait l'action de grâce Das sans bedeutet- l'initiative de Dieu. Jemand sagt Danke, ohne dass Gott dabei ist. Là, je vais vous donner seulement un exemple. Ich gebe euch nur ein Beispiel. C'est dans Genèse 8, In Genesis 8, verset 20. Vers 20. Ça, c'est Noé. Das ist Noah. Après Nachdem, l'inondation, nach der Sintflut, Noé était dans l'arche. war Noah in der Arche. Et quand Noé est sorti de l'arche, Und als Noah von der Arche il est sorti rausgekommen avec ist, ses enfants, raus mit seinen Kindern il est sorti gekommen avec les animaux qui ist, étaient raus là. mit den Tieren Mais rausgekommen Noé ist, a regardé. hat Noah geschaut. Il a regardé la terre. Er hat sich die Erde Tous angeschaut. les hommes étaient morts. Alle Menschen waren tot. Les bêtes étaient mortes. Les bêtes. Die Tiere waren tot, Mais il est resté seul. aber er ist alleine Avec sa geblieben. famille. Mit seiner Avec Familie. les bêtes qui étaient dans Mit l'arche. den Tieren, die in der Arche waren. Mais Noé a dit, Aber Noah hat gesagt, je vais construire un hôtel. ich werde einen Tempel bauen. Il a construit l'hôtel. Und er hat einen Altar Et gebaut. il a pris les animaux. Und er hat die Tiere genommen. Les animaux purs. Er hat reine Tiere Et il genommen. a fait l'action de grâce. Und er hat Danke gesagt. Ça c'est ça l'initiative de Dieu. Das ist die Danksagung ohne die Initiative Gottes. C'est très important vraiment de faire les Das choses. ist sehr wichtig, solche Sachen zu machen. En tant que les chrétiens, Als Christen, qu'on ne puisse pas chaque fois nous pousser de faire des choses. dass man uns nicht immer dazu drängt, Sachen zu Le machen. Saint-Esprit peut te convaincre. Der Heilige Geist kann dich überzeugen. Mais regarde ce que Noé a. Aber schau dir an, was Noah gemacht hat. Il avait seulement une portion d'animaux qu'il avait là. Er hatte nur eine kleine Portion von Tieren, die da Et waren. il a pris ces mêmes animaux-là. Aber er hat genau diese Tiere Les genommen. animaux purs. Er hat die reinen Tiere Et il a genommen sacrifié. und er hat sie Gott geopfert. Et quand il a sacrifié, Und als er sie geopfert hat, oh, Dieu était troublé. war Gott verwirrt. Dieu commence à parler. Gott beginnt zu sprechen. Dieu commence à ouvrir son livre Gott beginnt sein Buch zu öffnen. des cantiques. Sein, Livre des cantiques. sein Liederbuch. Il commence à dire des bonnes choses Er beginnt schöne Sachen zu sagen sur Noé. über Noah, Parce qu'il a senti l'odeur, une bonne odeur, weil er was Gutes gerochen qui est hatte, montée sur le trône de grâce. welches bis zu ihm aufgestiegen Dieu ist. commence à dire, je ne détruirai plus. Gott beginnt zu sagen, ich werde niemals die Erde wieder zerstören oder die Menschheit wieder Mon zerstören. frère, ma soeur, Mein Bruder, meine il y a Schwester, des offrandes qui parlent.
Es gibt Opfergaben, die Il sprechen. y a des actions de grâce qui parlent. Es gibt Danksagungen, die Et zum quand nous Sprechen faisons de telles bringen. choses, Und wenn wir solche Sachen tu peux machen, faire parler Dieu kannst du Gott zum Sprechen dans ta bringen. vie, In deinem Leben, dans ta famille, in deiner dans ton Familie, église. in deiner Kirche. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas être Das des gens bedeutet, qu'on pousse mögen wir nicht souvent Leute sein, die man immer pour dazu faire des drängt, bonnes Sachen zu choses à machen. Dieu. Gute Sachen für Nous Gott zu devons machen. seulement regarder nos vies. Wir müssen uns nur unser Regarde Leben là où Dieu anschauen. t'a tiré. Schau dir an, von wo Regarde là Gott où dich tu genommen étais. hat, da wo du warst. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, dans mon pays, in meinem Land il y a une expression qu'on dit, gibt man einen Ausdruck, oh j'étais un Salomon. ich war ein Salomo. Un Salomon. Ein Salomo. Un Salomon, c'est quelqu'un qui dort dans les salons. Das bedeutet jemand, der im Salon schläft. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Aber heute sind wir hier. Peut-être tu as un bon appartement, Vielleicht hast du eine schöne tu as une Wohnung, bonne maison. ein schönes Zuhause, ein Auto. Comment ne pas être reconnaissant ce Dieu? Wie kann man diesem Gott Comment gegenüber ne nicht pas dankbar adorer ce sein? Dieu-là? Wie kann man diesen Gott Comment ne nicht pas dankbar élever ce Dieu-là? Wie kann man diesen Gott nicht erheben? Parfois aujourd'hui, tu touches peut-être 5 000 $. Vielleicht gewinnst du 5.000 Euro. Peut-être tu as 10 000 euros. Vielleicht hast du 10.000 Mais quand Euro. tu étais de l'autre côté, Aber als du auf der anderen Seite rien warst, du tout. hattest du nichts. Comment ne pas être reconnaissant? Wie kann man diesem Gott nicht gegenüber dankbar Comment ne sein? pas faire des actions de grâce à ce Dieu-là? Wie kann man diesem Gott nicht Danke sagen? C'est un Dieu qui nous aime tant. Es ist ein Gott, der uns sehr liebt. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Deswegen müssen wir dankbar sein. C'est-à-dire, il y a aussi l'action de grâce par la loi. Das bedeutet, es gibt auch eine Danksagung gemäß des Gesetzes. Dans Lévitique 3, Leviticus 3, verset 1er. erster Vers. Mais nous n'allons pas lire cela. Aber wir werden das hier jetzt nicht lesen. Mais Dieu nous dit ceci. Ou bien Aber on va Gott lire sagt cela. uns Folgendes. On peut lire cela. Lévitique 3. Lévitique 3, verset 1er, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un offre en sacrifice de communion une tête de gros bétail, il doit amener au sanctuaire un taureau ou une vache sans défaut. Ça, c'est l'action de grâce Das ist die Danksagung selon la loi. gemäß des Gesetzes. Si quelqu'un veut faire une action de grâce, Wenn jemand Danke sagen möchte, il va amener des gros bétail, wird er große Tiere bringen, mâle ou femelle, männlich oder weiblich, mais sans défaut. aber ohne Fehler. Mais nous, en tant que chrétiens, Aber wir als Christen, quand nous venons dans la maison de Dieu, wenn wir zum Herrn kommen oder in das Haus Gottes kommen, nous donnons les offrandes avec les défauts. geben wir Opfergaben mit Fehlern. Je vais aller faire mes achats. Ich werde einkaufen gehen, Peut-être j'ai 100 euros. vielleicht habe ich 100 Euro, J'ai acheté mes histoires. ich habe meine Sachen gekauft, J'ai acheté peut-être 95 euros. vielleicht um 95 Ou bien Euro alles 97 euros. oder um 97 Euro Il me reste 3 euros. und mir bleiben 3 Euro. Et quand je vais dans la maison de Und Dieu, wenn ich in das Haus Gottes je komme, viens avec mon 3 euros. komme ich mit meinen 3 Je Euro. suis même fier quand je me Ich lève. bin sogar stolz, wenn ich aufstehe mit meinen 3 Euro, um sie nach vorne zu bringen. Ça, c'est une offrande avec des fous. Das ist eine Opfergabe mit Fehlern. Le roi des rois, Der König der le Könige, Seigneur des seigneurs, der Herr, il n'a pas besoin de notre er argent. braucht unser Geld. Il n'a pas besoin de notre offrande. Er braucht unsere Opfergabe nicht. La Bible nous dit toutes Die Bibel choses sagt, appartiennent à alles ce Dieu. gehört diesem Gott. L'argent appartient à ce Das Dieu. Geld gehört diesem L'or Gott. appartient à ce Dieu. Das Gold gehört Toutes ces diesem Gott. choses. All diese Sachen. Mais quand on nous dit de venir avec quelque chose, Aber wenn man sagt, dass wir Dieu mit etwas veut kommen seulement sollen, regarder notre attitude. möchte Gott nur unsere Einstellung des Herzens sehen. Il y a d'autres qui viennent avec les saints Es gibt manche, die kommen mit Cent dans la maison de Dieu. in das Haus Gottes. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine nous Schwester, devons changer. wir müssen uns verändern. Changer vraiment la façon de voir les choses. Verändern wir unsere Art und Weise, Sachen Regarde zu tout ce sehen. que Dieu a fait dans ta vie. Schaue dir an, was Gott alles in deinem Regarde Leben ta gemacht famille. hat. Schaue dir deine Familie Regarde ce an. que Dieu est en train de faire. Schaue dir an, das, was Gott macht. Mais comment tu viens avec des saints dans la maison Aber de wie Dieu? kannst du mit Centmünzen in das Haus Gottes kommen? On nous avait dit, Man hat uns gesagt, on peut commencer à partir de 5 euros. wir können ab 5 Euro anfangen. Mais toi, tu viens avec 1 euro, Aber du kommst mit 1 2 Euro, euros. 2 Euro. Mais tu manges 97 euros. Aber du isst 97 Euro. Ça, c'est l'ingratitude. mon frère. Das ist eine Undankbarkeit. Qu'on ne puisse pas être ingrat. Mögen wir nicht undankbar sein. Comme les 9 qui sont partis So wie die anderen 9, die sans gegangen sind, retourner. ohne zurückzukommen. Pour terminer, Um zu enden, je vais donner
une histoire. Ich werde eine Geschichte erzählen. Il y avait un homme, Es gab einen Mann, il avait une femme, er hatte eine Frau il avait des enfants. und die hatten Kinder. Mais cet homme, Aber dieser Mann il était un criminel, war ein Krimineller, il était un voleur, er war ein Dieb, il tuait les gens. er hat Menschen getötet. Mais un jour, Aber eines la Tages police a mis la main sur lui hat die Polizei ihn nach Hause gebracht et il était amené à la prison. und er ist ins Gefängnis gebracht worden Il a fait des années là-bas. und er hat Jahre dort verbracht. Mais maintenant, le jour de son audience, Aber an dem Tag, wo er rausgekommen ist, l'homme était condamné. wurde der Mann, also an dem Tag seiner Anhörung wurde der Mann beschuldigt, Il devrait être tué. er musste umgebracht werden. Il avait des enfants Er hatte Kinder avec une femme. und eine Frau. Et dans l'audience, Und im Zuschauerbereich sozusagen il y avait un prêtre catholique. gab es einen katholischen Priester. Il était déjà âgé. Er war schon etwas alt. Le jour qu'on devait exécuter cet homme, An dem Tag, wo dieser Mann umgebracht werden sollte, le prêtre catholique est arrivé. ist der katholische Priester gekommen Il a dit und hat gesagt, à l'État, und er hat zum Staat gesagt, j'aimerais prendre la place de cet homme. ich würde gerne den Platz dieses Mannes einnehmen. Moi, je n'ai pas d'enfant. Ich habe keine Kinder. Regardez là des petits-enfants. Schau dir an, er hat kleine Kinder. S'il est exécuté aujourd'hui, Wenn er heute umgebracht wird, qui va prendre soin de ses enfants? wer wird sich um diese Kinder kümmern? Et puis l'État a accepté. Und der Staat hat das akzeptiert L'homme était libre. und der Mann war frei Et on a exécuté le papa là, und man hat den alten Priester le umgebracht, prêtre catholique. den katholischen Priester. Il est mort à sa place. Er ist gestorben an seiner Stelle. Et quand cet homme est sorti, Und als dieser Mann rausgekommen ist, partout il partait, überall wo er hingegangen il ist, parlait de ses prêtres. hat er von diesem Priester Il gesprochen. parlait de ses prêtres. Er hat von diesem Priester gesprochen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, si un prêtre wenn ein Priester est mort pour quelqu'un, für jemanden gestorben il ist, était déjà vieux. weil er schon alt war vielleicht, Peut-être c'était pour la compassion. vielleicht war es aus Mitleid Il a vu qu'il n'a pas d'enfant, und hat gesehen, er hatte keine Kinder. mais il a dit que c'est mieux que je meure à sa place. Und hat sich gedacht, es ist vielleicht besser, wenn ich an seiner Et Stelle l'homme là a sterbe. changé de vie. Und dieser Mann aber hat sein L'homme Leben là a été verändert. transformé. Dieser Mann wurde L'homme là a verändert. accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieser de sa Mann vie. hat Jesus Christus als Retter und Schöpfer in Et seinem il Leben était anerkannt. reconnaissant à ses prêtres. Und er war diesem Priester gegenüber À dankbar. combien plus forte raison? Aus welchem Grund? Jésus-Christ, Jesus Christus, l'homme de 33 ans, ein Mann, der 33 Jahre alt war, il est mort pour nous. der für uns gestorben Il est ist. mort pour nos péchés. Er ist für unsere Sünden Il gestorben. a été flagellé. Er wurde geschlagen. On a craché sur lui. Man hat auf ihn gespuckt. On a mis les épines sur sa tête. Man hat eine Dornenkrone auf seinen Kopf Il a été gesetzt. dépouillé. Er wurde entkleidet. Il n'a rien dit. Er hat nichts gesagt. Comment ne pas être reconnaissant à ce Dieu? Wie können wir dann so einem Gott nicht gegenüber dankbar Comment ne sein? pas être reconnaissant à ce Dieu? Wie können wir diesem Gott nicht dankbar sein? Les choses qu'il a fait à la croix, qu'il a fait à la croix de Die Golgotha. Sachen, die er gemacht hat auf dem Kreuz. L'œuvre salvatrice qu'il a fait à la croix de Golgotha. Die Tatsache, die er vollbracht hat am Mon Kreuz. frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. peut-être tu es en ce lieu. Vielleicht bist du an diesem Ort. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Und Seigneur du et hast ton Jesus Sauveur. vielleicht nicht als ein Retter und Schöpfer Tu ne anerkannt. sais pas ce qui peut t'arriver Du maintenant. weißt nicht, was dir jetzt passieren Tu ne sais kann. pas ce qui peut t'arriver après ce qu'il te. Du weißt nicht, was dir passieren kann nach Tu ne diesem sais pas ce qui peut Gottesdienst. t'arriver demain. Du weißt nicht, was dir passieren kann morgen. Mais il y a quelqu'un Aber es gibt jemanden, qui est mort à ta place, der an deiner Stelle gestorben qui a ist, laissé tout, der alles gelassen qui a hat, abandonné son trône. der sein Il est venu sur Thron cette terre. abgegeben hat, der auf diese Erde gekommen Il a ist. été dépouillé Er wurde pour gleich toi. behandelt für dich. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine c'est Schwester. l'occasion. Es ist die C'est Gelegenheit. l'occasion. Es ist die La Gelegenheit. Bible nous dit Die ceci. Bibel sagt uns Folgendes. Jésus viendra comme un voleur. Jesus wird kommen wie ein Nous Dieb. ne savons ni le temps. Wir wissen nicht die Nous ne Zeit. nous ne savons ni le jour. Wir kennen auch nicht den Tag. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine il y a Schwester. une différence entre la venue de Jésus et la venue du voleur. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Leben von Jesus und dann Quand le voleur vient dans ma maison, wenn der Dieb in mein Haus kommt, il va prendre les choses qui ne lui appartiennent pas. wird er Sachen nehmen, die ihm nicht Mais gehören. quand Jésus va revenir, Aber wenn Jesus il va zurückkommt, prendre seulement ce qui lui appartient. wird er nur das nehmen, was ihm C'est-à-dire gehört. ceux qui ont le Saint-Esprit. Das bedeutet die, die den Heiligen C'est Geist pourquoi la haben. Bible nous dit ceci. Deswegen sagt uns die Dans Bibel 1 folgendes. Thessaloniciens, In 1. Thessalonicher, que Jésus viendra, wenn Jesus kommt, il sera dans les airs. wird es in den Stunden sein. Il sera dans les airs.
Es wird in Stunden sein Et nous allons und wir les rejoindre dans les airs. werden, also es wird in der Höhe sein und wir werden in der Höhe C'est-à-dire ce jour-là, mon frère, ma soeur. erreichen. Und an Si tu diesem n'as pas Tag, le Saint-Esprit, wenn du nicht den Heiligen ça Geist sera hast, difficile de rejoindre wird Jésus. es schwierig sein, Gott erreichen zu können. Parce que l'aimant, magnet, Weil der Magnet, ne fait qu'attirer zieht nur das an, les choses qui ont de la même nature que lui. die aus denselben Eigenschaften bestehen wie ein Magnet. L'aimant ne peut pas attirer le bois. Das, Le bois. L'aimant ne peut pas attirer le bois. der Magnet kann nicht Holz anziehen Il ne peut pas attirer l'aluminium, und auch nicht Aluminium, mais il attire seulement le fer. aber nur Eisen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Deswegen, mein Bruder, meine Schwester, c'est le temps. es ist die Zeit. Nous allons incliner nos têtes dans la Wir werden prière. unsere Köpfe senken im Gebet. Jésus revient bientôt. Jesus kommt bald zurück. Jésus revient bientôt. Jesus kommt bald zurück. Le fait de venir à l'église, Die Tatsache, dass man in die Kirche kommt, ce n'est pas la garantie. ist keine Garantie. Je vais inviter aussi le frère de la louange. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ Wenn du Jesus noch nicht akzeptiert comme hast, ton Seigneur et ton Sauveur, als dein Retter und dein Schöpfer, c'est le temps. dann ist es die Zeit. C'est le temps Dann ist es die Zeit, parce qu'il revient bientôt. weil er kommt bald zurück. Il revient bientôt. Er kommt bald zurück. Notre objectif, Unser Ziel c'est d'être avec Jésus, ist es, mit Jesus zu là où sein, il est. da wo er ist. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, Wenn du comme ton Jesus Christ Seigneur et noch ton nicht Sauveur, empfangen hast als dein Retter und dein tu Schöpfer, peux lever ta main là où tu es. kannst du deine Hand dort erheben, dort wo C'est du le bist. moment, mon frère, ma soeur. Es ist die Zeit, mein Bruder, meine Schwester. Les temps que nous vivons, Die Zeit, die wir ce leben, sont des temps difficiles. sind schwierige Zeiten. Jésus revient. Jesus kommt bald zurück. Peut-être tu ignores Vielleicht, l'œuvre que Jésus a faite à la croix de Golgotha. vielleicht ignorierst du die Tat, welche am Kreuz vollbracht worden ist. Il revient. Er kommt zurück. Oh, merci Jésus. Comme nous sommes tous les fils de Dieu, Wir sind alle die Kinder Gottes. c'est bien. Dann ist es gut. Parce que la Bible nous dit, Weil die Bibel sagt uns, celui qui n'a pas le Fils derjenige, der den Sohn nicht n'a pas la hat, vie. hat auch nicht das Leben. Celui qui a le Fils de Dieu Derjenige, der den Sohn Gottes hat, a la vie éternelle. hat das ewige Leben. C'est pourquoi nous allons remercier Dieu Deswegen werden wir uns pour l'œuvre qu'il a fait à la croix de für die Golgotha. Tat, die er am Kreuz gemacht hat, Prions le Seigneur. beten wir für den Herrn. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, je te suis reconnaissant, éternel Dieu, pour l'œuvre salvatrice de la croix. Merci, éternel Dieu des armées. Tu m'as sauvé. Tu as tout donné pour que je sois sauvé, éternel Dieu des armées. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, éternel Dieu des armées. Oh, merci Jésus. Merci mon Sauveur. Merci mon Rédempteur. Merci Jésus. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Merci Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as édifiés cet après-midi au travers de ton serviteur. Merci Jésus parce que tu veux que nous soyons chaque jour reconnaissants, Éternel, par rapport à ce que tu as accompli pour nous. Nous qui autrefois étions condamnés dans nos familles. Seigneur, plusieurs parmi nous sont sortis des lieux de malédiction. D'autres qui ont vu dans leur famille tout le monde échouer. Mais depuis que nous t'avons rencontré, nos histoires ont changé. Tu as changé nos vies éternelles. Tu nous as donné la victoire là où tous ont perdu le combat. Tu nous as donné la réussite là où nos parents, même nos frères et sœurs ont échoué. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Nous sommes reconnaissants pour cet amour que tu as répandu dans nos vies, Jésus. Alléluia.
te disons merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Nous ne pouvons manquer de mon devant ton trône. Tu nous as retirés de la boue. D'autres qui étaient dans l'ivrogne, dans l'impudicité, dans la haine. Jésus, tu as fait de nous des saints à cause de Jésus. Tu nous as ramenés devant le trône de grâce et tu as répandu ton amour. Nous pouvons lever nos voix aujourd'hui devant toi. Nous pouvons nous lever dans la joie et marcher avec assurance à cause de Jésus. Nous te disons merci. Merci pour toutes choses. Merci pour ta faveur. Alléluia. Jésus, toujours établi à chaque quand j'ai trouvé mon cœur, je te vois Seigneur. Quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Alléluia. Merci Jésus. Et ensemble, nous allons acclamer notre Dieu. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. L'acclamation que nous avons donnée à Dieu, c'est pour les ingrats. Hein? On nous a dit qu'on doit être des personnes reconnaissantes. Nous allons acclamer Dieu qui nous a parlé au travers de son serviteur. Amen. Nous avons été fortement bénis, n'est-ce pas? Amen. Qui a été béni cet après-midi? Que Dieu bénisse encore abondamment notre papa Jacques. Donc je pense que nous avons senti la dimension de la connaissance. C'est notre papa qui nous a fermés à l'église. Amen. Donc quand tu viens nouvellement à l'église, tu peux parler avec papa pour les affermissements. Il va beaucoup t'aider dans la foi. Nous bénissons le Seigneur sans plus tarder.